السلام عليكم لي بيولوجيست، جيسبر راكم بيان، نشاء تكونوا بخير، صحتكم لاباس. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي اس ام في بيولوجي اف. في الفيديو السادس تاع الزولوجي كنا شفنا لا ديرنيير فوا الفيديو الخامس، ودوك راح نكملوا في هذا الجزء. دوك يلا بينا. لا ديرنيير فوا شفنا لي ميتازوار ديبلوبلاستيك، شفنا باللي فيهم 3 امبروشمون بلوتو اللي هي لي سبونجيير لي كنيدير لي ليستينار. وحنا كنا شفنا في الفيديو تاع البارح يعني اللي فات شفنا غير لي سبونجيير. اليوم في هذا الفيديو راح نكملوا لي كنيدير اي لي ستينار، هكا نكونوا كملنا لي ميتازوار ديبلوبلاستيك ومن بعد ندخلوا في لي تريبلوبلاستيك. دونك لومبرونشمون نيميرو 2 اللي هي لي كنيدير 199% مارين، جين مارين، عندهم فيهم دي بليزيور تونتيكول entourent la bouche. Donc تشوفوا les tentacules في les photos. Ces animaux ont une cavité gastrovasculaire, عندهم cavité gastrovasculaire interne avec un seul orifice اللي هما الفتوحات. عندهم un seul orifice, la bouche et l'anneau. Il y a deux formes d'écnidaires. On a la forme médis, يجوا libre pélagique, يعيشوا في les hautes mers. Ou la deuxième forme, هو les polypes. Elle est bénéfique, qui vivent au fond des eaux, يعيشوا في les fonds des eaux. Donc عندهم فيهم des cellules urticantes, les cnidoblastes. Leur rôle est la capture de la paroi. Les cnidaires عندهم aussi un paroi de corps du cnidaire est formé de ectoderme, فيها ectoderme et endoderme et mésoglée. كيما شفنا في السبونجير كانت فيهم ectoderme, endoderme et mésoglée. Donc l'ectoderme constitue de 4 sortes de cellules. معناتها فيهم 4 types des cellules, donc ماهمش très importantes برك. نمدو اسماوتهم. عندنا 4 types: myoépithélial, neuron sensorial, interstitial et urtical. Normalement urticante. Normalement هادو هما النطق تاعهم. Après عندنا ectoderme aussi composé de 4 types de cellules: myoépithélial, glandulaire, sensorial aussi et interstitial. Donc après عندنا الميزوغلي فيه des protoneurones. معناتها proton c'est premier. Déjà شفنا بلي proton c'est premier, neuron. Donc la reproduction. Les deux formes, yani médis et polypes, émettent des gamètes. La reproduction de fécondation, larve ciliée. واش معناتها؟ معناتها كي تصرا لا fécondation يعطونا une larve. هذا larve نعيطولو planula. Donc واش يصرا؟ هاد cette larve se fixe et transforme en un petit polype. معناتها هاد larve يتفيكس أو يترانسفيرما البيتي polype يولينا polype اللي يعيش plusieurs années et se multiplie par bourgeonnement latéral. معناتها يعيش ويتكاثر par la bourgeonnement اللي هي تكون عندنا une cellule mère كبيرة تعطينا تتبرعم وتعطينا une petite cell voilà cellule صغيرة. donc voilà معناتها donc حنا في la reproduction كاين deux modes. معناتها la reproduction de façon végétative pour donner une autre médis. معناتها تصرا لنا reproduction de façon végétative باش تعطينا une médis جديدة. ou par les gamètes par un nouveau cycle au stade polype. Donc هذا هو généralement la reproduction. Voilà, هاي construction transversale apparaissant pour donner le strobile et qui vont de détacher successivement pour donner petite médis. باش يعطينا petite médis. C'est essentiel qu'il y ait une reproduction de façon végétative اللي تعطينا un médis. وعندنا aussi par gamète اللي تصرا لها cycle اللي يقولوا له cycle de stade ولا au stade de polype يعطينا polype. normalement هذه هي la fécondation en général تاع les deux formes médis et polype. donc voilà la reproduction يعطينا un larve. هذا اللارف نعيطولو planula. هاد البلانولا يكبر يترانسفورما يعيش دي بليزيور اني ويدير لا مولتيبليكاسيون par bourgeonnement latéral ويعطينا سواء ميديس سواء ان polype. donc عندنا 3 classes des cnidaires. donc l'embranchement des cnidaires فيها 3 classes. hydrozoaire hydro جايه من كلمه haute مال ماري sont vives dans les eaux douces يعيشوا في المياه العذبه. cavité gastrique sans colonie, ما عندهمش des colonies ni filaments. les espèces marines vivent en colonie يعيشوا في les colonies هكا هما des hydrozoaires. après عندنا les scyphozoaires. هاد les scypho c'est un couple. donc normalement scyphozoaire oui.
بون قبل في لي دروزوار نلقاو دي فورم بوليب و دي فورم ميديس مي في لي سكيفوزوار نلقاو بلوتو لي بلو دومينونت سون لي ميديس هما لي بلو دومينون عندهم اون فاز بوليب très réduit lorsqu'il existe كي تكون عندنا une très réduit qui existent يعني médis sont des organismes transparents ben يجوا transparents les médis et gélatineuses en forme 95%. الانفوزوار انفو جاي من كلمة فلور كما نلقاو فيهم غير لي بوليب برك لا cavité gastrovasculaire est divisée par 10 colonies radiales donc divers selon le nombre de tentacules bref l'essentiel les nombres نعرفو كاين 3 كلاس وعندنا ما ندمنهم ما يهموناش هادو لي 3 كلاس عندنا لو برونشمون 3 اللي هي ستينوفور ولا ليستينير ولا كتينير ولا سو ديبون على حسب لا لونغ جو سي با اكزاكتومون كل واحد واش يعيط لهم دونك ان كور رابلومون سولوي دان ميديس ليبر او ناجوز يجو شغل كيما لي ميديس ليبر ولا ناجوز يجو يعومو انتيريورمون ان انسامبل دي كانو فورم دو سيستيم غاستروفاسكولير مثلا عندنا انسامبل دي كانو يعطونا ان سيستيم غاستروفاسكولير l'estomac communique avec l'extérieur par le pharynx d'origine ectodermique, solitaire et hermaphrodite. Donc, les animaux, des animaux marins, libres et transparentes. Forme de classe, l'oula liée à tentacule, la classe tentacule, deuxième à tentacule. Donc, la classe tentacule, on forme deux tentacules, la tentacule, voilà, et à tentacule, ils sont dépourvus de tentacules. Donc, هادو هما les trois embranchements تاع les métazoaires diploplastiques pour les métazoaires triploplastiques اللي فيهم 8 les embranchements كل embranchement فيها les ordres فيها les familles يعني أطول جزء هما les métazoaires triploplastiques فيهم par exemple فيهم des embranchements كيما les platyhelminths les nematyhelminths les mollusques les annelides etc. كاين les cordiers les échinodermes l'essentiel كاين 8 embranchements في les métazoaires triploplastiques. الفيديو الجاي راح نتفصلوا فيهم embranchement par embranchement donc voilà حنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو ما تنساونيش بجيم كومونتير وسبسكرايب بارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم وصحباتكم وصفحتي على انستغرام SMV بيولوجي اف اللي ما عندوش نقولوا راك تراطي في الانستغرام تاعي كل يوم نقصروا نحكوا يبوزيو لي دي كيسيون اكسيتيرا دونك اللي عنده اللهم بارك اللي ما عندوش معليش مالوغوزمون نسيي نفتح لكم اون باج فيسبوك ان شاء الله والله ما على بالي مانيش سيغ قلت لكم نفتح لكم ومن بعد راني بين وبين دونك فوالا تهلاو في روحكم دمتم في رعايه الله وحفظه السلام.